अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आइए राष्ट्र सहारा रोज़नामे में अब्दुल्ला नासर साहब का एक मजमून शाया हुआ है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कांग्रेस के लिए अभी चैलेंजेस बहुत हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के बाद उसकी मकबूलियत का ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया है। कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम चलाने वालों के लिए अब एक के बाद एक अपनी रियासती हुकूमतें बचाना मुश्किल हो रहा है। वैसे भी अगर साबिक़ा असेंबली इंतखाबात का ईमानदाराना तज्ज़िया किया जाए तो बीजेपी कई रियासतों का इलेक्शन हार चुकी है। कई जगह उसे मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिली और बहुत सी जगह उसने ख़रीद व फ़रोख्त से अपनी हुकूमत बना ली। लेकिन अब वक्त का पहिया उल्टा घूमने लगा है। मोदी जी ही इसके स्टार प्रचारक हैं। ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक का इलेक्शन उन्हीं के चेहरा पर लड़ा जाता है और उनके पास मजहबी मुनाफरत फैलाने और कांग्रेस को कोसने के अलावा और कोई मौजू नहीं होता और फितरी तौर से अवाम अब इससे ऊबने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, जहाँ की 98% आबादी हिंदू है, वहाँ बीजेपी को अपनी हुकूमत गंवानी पड़ी और कर्नाटक, जहाँ महज 12% मुसलमान हैं, वहाँ उसका बजरंग दल जैसी लंपटों के गैंग को बजरंग बली के मसावी खड़ा करना भले ही इलेक्शन कमीशन को बुरा न लगा हो, लेकिन बजरंग बली को बुरा लग गया और उन्होंने अपना नाम बदनाम करने वालों को ऐसी शिकस्ती कि दुनिया दंग रह गई। हिमाचल और कर्नाटक दोनों रियासतों के इलेक्शन में सबसे अहम बात भी रही कि दोनों जगह साबिक़ा के बरखिलाफ़ इंतखाबी एजेंडा कांग्रेस ने तय किया और बीजेपी के झांसे में नहीं आई। गिरानी, बेरोज़गारी, बदउनवानी और समाजी मुनाफिरत से बेजार आवाम के सामने जब कांग्रेस ने उनकी मुश्किलात को उजागर किया और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई तो आवाम को बाद सर में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वो इस शजर सायादार की पनाह में आ गए। दोनों रियासतों के उज़राए आला ने भी आवाम से किए गए वादों को ईमानदारी से पूरा करने की कार्रवाई शुरू की तो दूसरी रियासतों के आवाम का भी कांग्रेस पर एतमाद बढ़ा और सियासी मुस्फरीन व तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में वो सख्त मुकाबला करेगी और नतीजों की पेश गोई क़ब्ल अज़ वक्त होगी। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक वो इन दोनों रियासतों में भी कामयाब हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ही नहीं बीजेपी में भी आपसी खलिश है और तेलंगाना में बीजेपी जितनी मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस को इतना ही फ़ायदा होगा। असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की इस कामयाबी का असर अगले साल होने वाले पार्लिमानी इलेक्शन पर भी पड़ेगा और जो इलाक़ाई पार्टियां अभी तक कांग्रेस को दरखोर एतना भी नहीं समझती थी, अब उसकी तरफ
दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं। कर्नाटक की नई हुकूमत की तकरीबा हल्फ बर्दारी में पार्टी ने अपने हलीफ वज़राए आला और पार्टी के लीडरों को मदऊ किया, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और केरल के वज़ीर आला BSP सुप्रीमो मायावती को नहीं मदऊ किया। हालांकि कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचूरी, डी राजा और अनिल कुमार अंजान को मदऊ किया गया था। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तकरीब में शिरकत नहीं की, जबकि अपनी एक ख़ानदानी बुज़ुर्ग की अचानक रहलत की वजह से अखिलेश यादव इस तकरीब में शरीक नहीं हो सके। लोकदल के लीडर जयंत चौधरी भी तकरीब में शरीक हुए थे। सियासी मुबस्सिरीन कर्नाटक के इस जमघट को आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन में हस्ब इख्तिलाफ की सफ बंदी के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी की लीडरशिप और उसका हामी मीडिया भले ही कोई भी दावा करे, हकीकत यह है कि बीजेपी इस गठजोड़ और अपने इंतखाबी मौजू यानी मजहब के नाम पर मुनाफिरत फैला कर चुनाव जीतने के हथियार के कुंद हो जाने से परेशान है, क्योंकि अवामी मसाइल पर कुछ भी कहने की पोजीशन में वो नहीं है। अब उसका हर दावा खुद उसके लिए ही गले की हड्डी बन जाता है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी सब कुछ इतना आसान नहीं है। हिंदी पट्टी खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, नीज बंगाल में वो बहुत कमज़ोर है। यही हाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु में ज़रूर उसे काबिल एतमाद हलीफ मिला हुआ है, इसलिए उसे वहाँ ज़्यादा दर्दसर नहीं है। दूसरे इलाकाई पार्टियाँ चूँकि कांग्रेस मुखालिफ पर ही वजूद में आई हैं और इसी के साबिक़ा वोट बैंक पर उनके वजूद का इन्हिसार है, इसलिए क्या वो कांग्रेस को मजबूत होता देख सकेंगे? दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि कांग्रेस किस हद तक और कितनी कुर्बानी देकर चुनावी समझौता करेगी, खासकर इन हालात में जब वो जानती है कि पार्लिमानी इलेक्शन में बीजेपी से सीधा मुकाबला होना है और इलाकाई पार्टियां इसकी तरफ या बीजेपी की तरफ जाने को मजबूर होंगी। आवाम भी मरकज़ में सरकार बनाने की हैसियत रखने वाली इन्हीं दो पार्टियों में से किसी एक की तरफ जाएंगे और इलाकाई पार्टियां महज किसी के हलीफ ही हो सकेंगी। इसलिए कांग्रेस अपना ये उभरता हुआ वोट बैंक कैसे खो जाने देगी। ऐसे तमाम मौज़ूआत, मसाइल और सवाल अपोजिशन के इत्तेहाद में सामने आएंगे और उनके तशफ़ी बख्श हल पर ही समझौता मुमकिन हो सकेगा। यह भी एक तलख हकीकत है कि चुनाव से कबल जो इत्तेहाद बने वो इलेक्शन के बाद भी बरकरार रह सकेगा या नहीं, और कुछ दिन बाद हुकूमत साजी में कौन किधर जाएगा ये यकीनी तौर से नहीं कहा जा सकता। इलाकाई पार्टियों के सामने एक मसला मुस्लिम वोटों का है, इसलिए कि चाहे अखिलेश यादव और मायावती हों, चाहे ममता बनर्जी या चंद्रशेखर राव हों,
ان سب کے وجود کا انحصار ان کے اپنی ذاتوں کے ووٹوں سے زیادہ مسلم ووٹوں پر ہے۔ کرناٹک میں جنتا دل ایس کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ 90% مسلم ووٹروں نے کانگریس کو ووٹ دیا۔ کوئی بھی علاقائی پارٹی جتنا دل ایس جیسی درگت نہیں چاہے گی۔ ادھر سیاسی مبصرین، تجزیہ نگاروں اور عوامی خیال یہی ہے کہ پارلیمانی الیکشن میں مسلم ووٹر تھوک بھاؤ میں کانگریس کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ علاقائی پارٹیاں خود حکومت بنا نہیں سکتی ہیں، اور حکومت سازی میں کسی نہ کسی بہانہ اگر بی جے پی کی طرف چلی گئی تو بی جے پی پھر حکومت بنا لے گی۔ لیکن کانگریس کے لیے بھی مسلمانوں کے علاوہ دوسری ذاتوں کو اپنی طرف لانا بھی مشکل کام ہے، حالانکہ اس نے سوشل انجینئرنگ کی طرف توجہ دی ہے اور سماجی انصاف کو اپنا انتخابی موضوع ہی نہیں بنایا، بلکہ اپنے 4 میں سے 3 وزرائے اعلیٰ پسماندہ طبقوں میں سے بنا کر اس جانب ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ دوسرے ایک دلت ملکارجن کھڑگے اس کے قومی صدر ہیں۔ اس طرح کانگریس دلتوں، پسماندہ طبقوں اور اقلیتوں پر مشتمل ایک اندرودھن کی اتحاد بنانے میں لگی ہے۔ اپنے اس کوشش میں وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے، یہ پارلیمانی چناؤ کے نتیجوں سے ہی پتہ چلے گا، لیکن آغاز اچھا ہو تو اچھے انجام کی امید تو کی ہی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نریندر مودی آج بھی ایک مقبول لیڈر ہیں، اور پارلیمانی الیکشن میں ان کے سامنے اپوزیشن کا چہرہ کون ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کے بعد راہل گاندھی بہت قدآور نیتا بن کر ابھرے ہیں، جو مودی جی کو زبردست چیلنج دے سکتے ہیں۔ بی جے پی شروع سے ہی انہیں اپنا سب سے بڑا اور طاقتور حریف سمجھتی رہی ہے، اور ان کی کردار کشی میں انہیں نااہل، غیر سنجیدہ ثابت کرنے میں کھربوں روپے بہا دیا، لیکن راہل گاندھی چٹان کی طرح ڈٹے رہے، اور بھارت جوڑو یاترا کے بعد تو لوگ بھی کہنے لگے کہ راہل اب پیو نہیں پاپا بن گئے ہیں۔ آج RSS کا تھنک ٹینک خطرے کو بھانپ گیا اور راہل گاندھی سے الگ کرنے کی سازش شروع کر دی۔ وہ جس طرح مقدموں میں پھنسے ہیں اور عدالتوں کا جو رویہ ہے، اس کے دیکھتے ہوئے ہم جیسے بہت سے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید پارلیمانی انتخاب تک راہل کو گجرات ہائی کورٹ میں ہی الجھائے رکھا جائے گا۔ دوسری ریاستوں میں بھی ان پر مقدمے ہیں، وہاں سے بھی انہیں سزا ہو سکتی ہے تاکہ وہ الیکشن ہی نہ لڑ سکیں۔ اس طرح مودی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ختم ہو جائے گا، لیکن اس کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر کانگریس نے ملکارجن کھڑگے کو آگے کر دیا تو کہانی بالکل پلٹ جائے گی۔ ملک کے 22% دلتوں کو آزادی کے بعد پہلی بار اپنی برادری کے کسی شخص کو وزیر اعظم بنانے کا موقع ملے گا۔
جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ملک کی سیاست کو ہی زیر و زبر کر دے گا۔ فطری طور سے پسماندہ طبقوں کی بھی ہمدردی اور اپناپن کھڑگے جی کے ساتھ ہوگا اور دلتوں سمیت اپنے بڑے ووٹ بینک کو ناراض کرنے کا جوخم کوئی علاقائی لیڈر بھی نہیں اٹھائے گا۔ ان کی عمومی قبولیت مل جائے گی۔ دیگر سبھی ناموں پر علاقائی لیڈران اپنے اپنے دعوے اور اعتراض پیش کر سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کا سال ہے اور پورا سال اسی سوچ اور تجزیے میں گزرے گا کہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مضمون نگار سینئر صحافی و سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ اب آئیے اقوال زرین سن لیں۔ انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور دوزخ سے نہیں ڈرتا جبکہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔